अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। GHMC डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC सिकंदराबाद सर्कल के सफाई कारकुनों में हिफाजती किट्स तकसीम किए। TTUC के रियासती सदर मुत्ते शोभन रेड्डी और GHMC सिकंदराबाद सर्कल असिस्टेंट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर वेंकटेश नेल्ला ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। डिप्टी मेयर के कैंप ऑफिस में मुनक़दा इस प्रोग्राम में सफाई के कई मुलाजमीन ने भी शिरकत की। GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने अफसरान को गाड़ियों की मरम्मत के शेडों को साफ करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कवाड़ीगुड़ा गाड़ियों की मरम्मत के शेड का मुआयना किया और कहा कि गाड़ियों की मरम्मत का काम तेजी से मुकम्मल किया जाए। उन्होंने हुक्म दिया कि खैरताबाद गाड़ियों के पार्किंग शेड के अतराफ को साफ रखा जाए। मोबाइल टॉयलेट गाड़ियों की मरम्मत के इस्तेमाल में लाया जाए। जरूरत पड़ने पर उनके इस्तेमाल के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। कमिश्नर के साथ एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट रघु प्रसाद, जोनल कमिश्नर रवि किरण, जुबली हिल सर्कल 18 EE विजय कुमार और दीगर मौजूद थे। मरकजी जलसे शहादत इमाम हुसैन ऐवान फाजिलो आकिल मकान मौलाना आकिल हुसामिया मंजिल पंजिशा हैदराबाद में बरोज़ हफ्ता रात 9 बजे शब मरकजी जलसा शहादत इमाम हुसैन मनाया जा रहा है, जिसकी निगरानी हजरत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा फरमाएंगे और खुलाफा मौलाना आकिल और खुलाफा सानी आकिल के खिताबात होंगे। तमाम से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की गई है। लेडीज़ के लिए पर्दे का इंतज़ाम रहेगा। सामईन किराम, नाज़रीन किराम, आप और हम सभी जानते हैं कि हज़रत अल्लामा फाजिल रहमा और मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना हमीदुद्दीन साहब हुसामी आकिल रहमतुल्लाह अलैह अपनी पूरी ज़िंदगी में मजालिस मुहर्रम और मजालिस रब्बिल अव्वल रखा करते थे, जिसमें खुलफाए राशिदीन का और सरकार की सीरत के जलसे मुनक़िद किए जाते थे। और मरकज़ी जलसा क्योंकि खिलवत में होता था, लेकिन खिलवत के इंतज़ामात में बड़ी परेशानी हो रही है। अब मौजूदा हालात में वहाँ शादी खाने वगैरह की तामीर की वजह से पहले तो रोका गया था, अब उसके बाद भी हम लेना चाह रहे थे, लेकिन परेशानी ये हुई कि बारिशों का मौसम आने की वजह से 3-4 साल से हमने तय कर लिया है कि अब हुसामिया मंजिल पंजे शाही में 9 मुहर्रम को इंशाअल्लाह मरकजी जलसा मुनक़िद होगा। इंशाअल्लाह इसमें तमाम हमारे हजरत के खुलफा और हमारे खुलफा बयान करेंगे और आप हजरात से गुजारिश है उस जलसे में ज़रूर शिरकत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। ज़िले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा है कि तलबा को आला अहदाफ का तयन करते हुए उनके हुसूल के लिए मेहनत करनी चाहिए और आला ओहदों पर फायज होते हुए अपने ज़िले और गांव का नाम रोशन करना चाहिए। बुद्ध मंडल के कोटाबी गांव में स्वामी विवेकानंद यूथ एसोसिएशन के ज़रिए तमाम इंसदाद मंशियात बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ज़िले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सबसे पहले ज़िले SP का शानदार इस्तकबाल करने वाले तलबा ने ज़िले आदिलाबाद की मौजूदा सूरत हाल और बुद्ध मंडल में नौजवानों के जरिए मोबाइल फोन के बढ़ते हुए इस्तेमाल से वाकिफ करवाया। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िले SP ने नौजवानों को मंशियात के इस्तेमाल और इससे होने वाले नुकसानात के बारे में आगाह किया। ज़िले पुलिस और स्वामी विवेकानंद यूथ एसोसिएशन के जरिए तमाम मुनक़िद किए गए मंशियात के खिलाफ मज़मून नवीसी ड्राइंग के मुकाबलों में जीतने वाले तलबा को तारीफी असनाद से नवाजा गया और मुबारकबाद दी गई। तेलंगाना रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने पाशा मेलारम सगाची इंडस्ट्री में आतिश ज़दगी के हादसे के मुतासरीन के लिए AILA के दफ्तर में कायम करदा इमदादी मरकज़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुतासरीन के लवाहिकीन से बातचीत की और उनके मसाइल और शिकायत से आगाह किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत उनके साथ खड़ी रहेगी। इमदादी सरगर्मियों को मज़ीद मुयस्सर तरीके से अंजाम देने को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब अहकामात जारी किए गए।
الہ آباد ہائی کورٹ نے شاہی عیدگاہ مسجد سے متعلق مقدمے میں ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے واضح کیا ہے کہ فی الحال اس مسجد کو متنازع ڈھانچہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس رام منوہر مشرا کی سنگل بینچ نے یہ فیصلہ سنایا جس سے جنم بھومی کا دعویٰ کرنے والے فریق کو جھٹکا لگا۔ ہندو فریق کی جانب سے ایڈوکیٹ مہندر پرتاپ سنگھ نے مارچ 2025 میں عدالت میں ایک عرضی دائر کی تھی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کو متنازع ڈھانچہ قرار دیا جائے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ مسجد قدیم مندر کو منہدم کر کے تعمیر کی گئی۔ مقدمے میں عدالت نے سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ جواب سنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ موجودہ شواہد کی بنیاد پر مسجد کو متنازع نہیں مانا جا سکتا اور اس کے لیے مزید قانونی تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کہا ہے کہ حج 2026 کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور ایک ہفتے بعد درخواست دینے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ رجیجو نے حج جائزہ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم نے آج سے حج 2026 کی تیاریوں کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی کہ حج 2025 کو حالیہ تاریخ میں سب سے زیادہ منظم اور کامیاب ترین سفر میں سے ایک سمجھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال اور اس سے پہلے حج کے دوران کئی واقعات پیش آئے۔ اس بار 64 افراد کی موت ہوئی اور پچھلے سال یہ تعداد 200 سے زیادہ تھی۔ اس بار مختلف وجوہات سے 64 افراد کی موت ہوئی۔ حج کمیٹی کے انتظامات میں کمی کی وجہ سے کسی کی جان نہیں گئی۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ حج 2026 کے لیے درخواست کا عمل ایک ہفتے کے بعد شروع ہوگا۔ میری لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی درخواستیں وقت پر جمع کریں تاکہ مستقبل میں انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے فلسفی روحانی رہنما اور لاکھوں نوجوانوں کے آئیڈل سوامی وویکانند کو ان کی برسی پر پرخلوص خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے پیغام میں ملکارجن کھڑگے نے سوامی وویکانند کے خیالات اور تعلیمات کو آج کے دور کے لیے بے حد اہم قرار دیا اور ان کی مشہور شکاگو تقریر کے اقتباسات پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ آج بھی انسانیت کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ ملکارجن کھڑگے نے کہا سوامی وویکانند نے نہ صرف ہندوستانی تہذیب اور روحانیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا بلکہ رواداری، مذہبی ہم آہنگی اور خود شناسی جیسے پیغامات کے ذریعے کروڑوں دلوں کو جھنجھوڑا۔ انہوں نے خاص طور پر 1893 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں منعقدہ عالمی مذاہب کانفرنس میں دی گئی سوامی جی کی تقریر کے اس حصے کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے فرقہ پرستی، عدم برداشت اور مذہبی ہٹ دھرمی کو انسانیت کے زوال کی بڑی وجہ قرار دیا تھا۔ دیش میں دیگر پسماندہ طبقات OBC کو 27% ریزرویشن دینے سے متعلق قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف دائر کی گئی ایک عرضی پر سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ وہ اس معاملے کو پہلے سے زیر التوا اسی نوعیت کے دیگر مقدمات کے ساتھ سماعت کے لیے شامل کرے گی، تاہم فی الحال کسی بھی قسم کا عبوری حکم جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ قانون سال 2019 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا گیا تھا جس کے تحت OBC کو 14% کے بجائے 27% ریزرویشن دیا جانا تھا، تاہم درخواست گزاروں نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت اس قانون پر ضابطہ کوئی روک نہ ہونے کے باوجود اسے مؤثر طریقے سے نافذ نہیں کر رہی۔ سپریم کورٹ میں یہ درخواست ان امیدواروں کی جانب سے داخل کی گئی جنہوں نے مدھیہ پردیش پبلک سروس کمیشن کے مختلف امتحانات میں حصہ لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے جان بوجھ کر بھرتی کے عمل میں 27% OBC ریزرویشن کو لاگو نہیں کیا اور گزشتہ چند برسوں میں نکالی گئی بھرتیوں میں 13% نشستوں کو ہولڈ پر رکھا ہے۔ ٹرینیڈاڈ ٹوباگو کی وزیر اعظم کملا پرساد بسیر نے وزیر اعظم نریندر مودی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی ستائش کی اور انہیں دنیا کے سب سے زیادہ قابل بصیرت لیڈروں میں سے ایک قرار دیا۔ وزیر اعظم نے مودی کو سر کہتے ہوئے ملک کے اعلیٰ ترین سول اعزاز سے نوازنے کا اعلان کیا۔ مودی کے اعزاز میں پورٹ آف اسپین میں منعقدہ ایک تقریب میں بسیر نے ہندوستان کی ترقی اور مضبوطی میں وزیر اعظم مودی کے تبدیلی کے رول اور کووڈ-19 عالمی وبا کے دوران ہندوستان کی طرف سے کئی ممالک کو بھیجی گئی ویکسین کافی اہم مدد کا ذکر کیا۔ بسیر خود وزیر اعظم مودی کا استقبال کرنے کے لیے اپنے کابینہ کے ساتھیوں کے ساتھ روایتی ہندوستانی ساڑی میں ملبوس ہوائی اڈے پر پہنچی۔ مودی کے استقبال کے لیے رسمی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم بسیر نے کہا ہے کہ ہمیں کسی ایک ایسے شخص کی موجودگی سے اعزاز حاصل ہوتا ہے جو ہمارے کافی قریب ہے اور کہا کہ ہم ان پر فخر ہیں۔ میزبان ملک کی وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر اعظم آپ ایک تبدیلی لانے والی قوت ہیں جس نے ہندوستان کی طرز حکمرانی کو بہتر بنایا اور اپنے ملک کو ایک سرکردہ اور ممتاز عالمی طاقت کے طور پر قائم کیا۔
बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सदर मायावती ने बिहार की पटना यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेजों में लॉटरी के जरिए प्रिंसिपलों की तकर्रूरी को आला तालीमी निजाम के लिए तबाहकुन करार देते हुए मरकज से मुतालबा किया कि वो इस अमल के सिलसिले में फौरी तौर पर मुनासिब कार्रवाई करे। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, पटना यूनिवर्सिटी के 5 कॉलेजों में लॉटरी के नए और गैर रिवायती निजाम के तहत प्रिंसिपलों की तकर्रूरी ने मुल्क भर में तालीमी हलकों को हैरान और फिक्रमंद कर दिया है। उनका कहना था कि इस किस्म के तजुर्बात न सिर्फ गैर साइंसी हैं बल्कि तालीमी इदारों की साख को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि रिवायात से हटकर लॉटरी सिस्टम के तहत तकर्रूरी के नतीजे में केमिस्ट्री के प्रोफेसर अनिल कुमार को 1863 में कायम होने वाले पटना कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। हालांकि ये इदारा महज आर्ट्स की तालीम देता है। इसी तरह प्रोफेसर अलगा यादव को पटना यूनिवर्सिटी में साइंस कॉलेज की प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया, जबकि उनका पस मंजर साइंस से मुख्तलिफ है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।